آفاق تربوية. فضاء أثيري يتابع مستجدات قطاع التربية ويرصد انشغالات الأسرة التربوية واهتماماتها. آفاق تربوية مع عبد القادر عماري. مستمعينا في كل مكان نحييكم من جديد ونتواصل معكم ضمن برنامج آفاق تربوية. تابعنا رفقة الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا الدرس الموجه لهم في مادة الفيزياء مع الأستاذ فكيك محمد من ثانوية مالك بن نبي بيوب. اللحظة نلتقي مع الأستاذ محمود سعيد أستاذ مادة اللغة الفرنسية من ثانوية صغير عيسى. مرحبا بك أستاذ، شكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا على الاستضافة. إذن واش راح تقدم لنا اليوم أستاذ؟ اليوم غادي نقدموا درس حول لو تكست هيستوريك. داكور، ça fait partie du premier projet. داكور، المشروع الأول لأنه عندنا ثلاثة تاع لي تكست، لو تكست هيستوريك et le texte argumentatif et le texte exhortatif. في هذه الحصة إن شاء الله ساعة ماش غادي تكفينا، ولكن غادي نحاولوا نقدموا حوصله على لو تكست هيستوريك ان شاء الله، اللي هو ان شاء الله يطيح 100% في البكالوريا. دائما 100% في كل البكالوريا دائما 100% لو تكست هيستوريك. داكور، من بعد يبقى الاختيار ما بين لو تكست ارغيومونتاتيف et le texte exhortatif. هادو دائما يوقع الاختيار بيناتهم. نعم، انا في البكالوريا هناك موضوعين. داكور، اذا كل التوفيق لك استاذ، ومتابعه طيبه نرجوها لمستمعي اذاعه سعيده ومتابعي صفحه اذاعه سعيده عبر الفيسبوك ومديريه التربيه المنقوله على المباشر. هذا العدد متابعة طيبة نرجوها للجميع. تفضل أستاذ سعيد. ذكروا التلاميذ بأنهم بما أنها لغة أجنبية ولغة الفرنسية راح ينديروا دي باراغراف، لازم يتابعونا باش يفهموا غاية، يتابعونا على صفحة على الفيسبوك إن شاء الله pour qu'ils puissent regarder ce qu'on va projeter sur le tableau. نعم، تفضل. Alors, donc on va commencer avec la révision générale. Donc, on a dans le premier projet le texte historique. Quand on parle du texte historique, donc un texte historique, un texte historique, un texte historique, ou bien certains professeurs veulent l'appeler un texte d'histoire. D'accord? Un texte d'histoire, c'est-à-dire نص تاريخي. D'accord? نص تاريخي. هنايا dans ce texte d'histoire, on ne parle pas de type de texte. On ne dit pas un texte de type narratif, parce que dans un texte d'histoire, on peut trouver la narration. Donc l'auteur peut narrer. D'accord? Synonyme de narrer, c'est raconter. Yahki. D'accord? Donc, mais dans d'autres textes, l'auteur il peut aussi commenter. Donc il ne devient pas un texte purement narratif. C'est pour cette raison on l'appelle un texte historique. Alors, donc vous allez suivre l'explication ici sur PowerPoint. Donc nous avons le premier texte qui est un texte d'histoire, comme on a déjà parlé du texte d'histoire, où l'auteur raconte un événement historique, un fait d'histoire objectivement c'est-à-dire بطريقة موضوعية بدون إبداء الرأي تاعه. هنا إذا كان الكاتب يسرد حقائق أو des événements، donc شنقولوا l'auteur est absent ou objectif. عندما الكاتب ما يدليش بالرأي تاعه أو ما يعبرش عن المشاعر تاعه، donc الكاتب موضوعي. On dit que que l'auteur du texte est objectif, autrement dit il est absent. Donc nous avons donc هذا النوعية من التكست هذا c'est généralement قليل وين يطيح في الباك، ولكن حنا نركزوا على les autres textes. Donc on a un texte d'histoire où l'auteur est lui-même témoin, personnage. C'est-à-dire, donc on revient au tableau ici. Donc toujours nous avons un texte. Donc en bas ici nous avons la source du texte. La source du texte معناتها مصدر النص اللي نلقوا فيها المعلومات حول الكاتب، l'auteur, virgule, le titre de l'ouvrage, ou bien du journal, ou bien du site internet, l'année de l'édition ou l'année de publication de ce document. Alors, donc, هذا التكست اللي رانا نحكوا عليه عندما يكون الكاتب هو نفسه الراوي.
Donc هنايا هذا هو un texte d'histoire où l'auteur est lui-même témoin ou personnage. Témoin معناتها شاهد. Donc, par exemple, nous avons le texte du bac 2016 écrit par Houssine Aït Ahmed que nous allons voir dans les prochains slides. Dans ce genre de texte, l'auteur est présent. Il est subjectif. هنايا الكاتب حاضر في النص. L'auteur est subjectif. Subjectif. شو معناتها subjectif؟ معناتها الكاتب حاضر في النص. حاضر في النص ماشي زعما حاضر، لا، حاضر لأنه يبدي رأيه في من خلال النص أو يعبر عن مشاعره. C'est-à-dire l'auteur il donne son point de vue ou il exprime ses sentiments et ses sensations. نروحوا التكست رقم 3. Un texte d'histoire où l'auteur rapporte un témoignage. Par exemple, le texte écrit par Mahfoud Qaddesh, qui est un historien, dans le manuel scolaire, dans les pages 35 et 36. في هذا النص هذا تاني ديفو يطيح في الباك وتلاميذ يكون عندهم شويه صعوبه. هنا اش غادي نديرو؟ شوف نعاودو نولوا الطابلو هنايا. دونك لوتور هذا كيكتب النص، الاقوال اللي يكونوا هنايا مثال، ندو مثال اسيدي. دونك هذا نقولوا الكاتب يسابيل محمودي سعيد. مثال انايا محمودي سعيد لقيت مع مجاهد. J'ai rencontré un مجاهد. Donc les paroles dites par ce مجاهد je vais les rapporter. هنايا كي نلقى le je ou bien le nous، هذا le je ou bien le nous، ce sont des pronoms personnels qui font partie, c'est-à-dire de la présence de l'auteur. هنايا ماشي l'auteur، هنايا c'est le témoin. L'auteur il n'est pas présent, l'auteur de texte n'est pas présent, il est en train de rapporter les paroles du témoin, c'est-à-dire هادو اللي يكون je ou le nous entre guillemets n'appartient pas à l'auteur. Donc نروح ان شاء الله بدي détails في les prochaines minutes غادي نديتايو فيها. Alors, donc attention, les marques de présence de subjectivité, de jugement comme les pronoms personnels je, nous, les expressions comprenant des sens positifs ou négatifs n'appartiennent pas à l'auteur du texte mais au témoin si le témoignage rapporté est mis entre guillemets. نروحو في le texte numéro 4, un texte d'histoire où l'auteur commente un événement historique. Quand on dit que l'auteur commente un fait historique, c'est-à-dire il est en train de donner son point de vue. D'accord? هنايا un fait d'histoire, l'auteur il raconte un fait d'histoire subjectivement, c'est-à-dire l'auteur est subjectif présent. الكاتب حاضر في النص لا موضوعي. Par exemple, عندنا في le bac 2011 texte intitulé La guerre d'Algérie écrit par Marie-Blanche Taon. نروحوا الأسئلة الشائعة والتي دائما تعاود تولي في الامتحان البكالوريا. Donc رايحين نشوفوهم. Donc les fameuses questions répétitives à l'examen du baccalauréat. Donc nous avons la question numéro 1. Relever à partir du texte 4 signes de subjectivité. Qui نقول subjectivité, soit يقول لك de subjectivité ou bien de présence de l'auteur. نعاود نروح شوف هذا le verbe عقلوا عليه مليح. نعاود نولي هنايا. شوف relever جاي من le verbe relever à l'infinitif. معناتها استخرج. هنا استخرج شدير غادي تروح للتكست صحيح غادي تروح للتكست تعاود تخرج بصح relever دائما كوا ماذا اش غادي نخرج ما على باليش انا. دونك نعاود نولي نقرا السؤال relever quoi à partir du texte 4 signes 4 دونك هنايا غادي نخرج 1 2 3 4 قال لك 4 signes de subjectivité. هنايا 4 علامات حضور الكاتب. هنايا كيكون 4 علامات من حضور الكاتب في النص شا غادي يكونوا سوا يكون un mot اللي هي كلمة ou bien un mot ou bien une expression. l'expression شاية باللغة الفرنسية عبارة. شا معناتها عبارة؟ يكونوا فيها زوج تاع الكلمات او اكثر. ليسونسيال كي نخرج هذيك ليكسبرسيون الي بورتوز دو سونس، تكون حامله للمعنى. نروح لو مو هنايا عندي كلمه واحده برك صاي ان مو باين. دونك parmi les signes de subjectivité de l'auteur اللي نسموهم هادو لي موداليزاتور. سي لو pronom personnel je
nous ou bien مثال نخرج عبارة مثال نخرج عبارة هاي وينا une sale guerre تبعوا معايا مليح أي une guerre الاسم c'est un mot ou bien c'est un nom pardon c'est un nom féminin d'accord sale c'est l'adjectif هنايا le jugement de valeur هذه الصفة adjectif هي صفة هل عندها معنى إيجابي أو سلبي الحرب والقدير دونك عندها معنى سلبي هنايا الكاتب quand il a utilisé l'adjectif معناتها il est en train de donner un jugement de valeur الكاتب يبدي رأيه في الموضوع هذه الأسئلة شائعة في البكالوريا ومن بين الأسئلة اللي دائما تطيح نعاودو نروحو لا كيسيون نيميرو 2 هنايا حرزوا روحكم l'auteur de ce texte est écrivain أنا شندير هذه écrivain دوك شندير نعاود دوك غادي نفاسي لو طابلو غادي نجي هنايا شندير انايا هاد السؤال نجي هنايا ها هو عندي التكست مثال هما لي باراغراف كاتب نجي هنايا لا سورس دو تكست شنو معناتها لا سورس دو تكست مصدر النص كيما اكسبليكينا قبيله صحيح لا سورس دو تكست هاي وينه صحيح الو دونك لا سورس دو تكست هنا دائما نشوف لو نون دو لوتور هنايا نحرز روحي مثال لو جورنال غادي تقرا الا لقيت جورنال غادي تقرا لو كوتيديان دورون مثال ولا ليكسبرسيون ولا لو جورنال لو موند ان فرانس مثال بصح دائما الا لقيت ان ليفر ان اوفراج هنايا غادي تلقى اون ميزون ديديسيون دار النشر اون ميزون ديديسيون هنايا تلقى اسم دار النشر مثال ايديسيون لا كاسبا اي دار القصبة للنشر ما لقيتش دار القصبة غادي تلقى مختصر ايديسيون تلقى او دي اي الو دونك هنايا باش نعرف l'auteur de ce texte est écrivain إلا لقيت le nom d'une maison d'édition donc automatiquement c'est un écrivain هاي الإجابة الصحيحة historien معناتها مؤرخ هنايا لازم يكون عندي ثقافة عامة d'accord un historien journaliste باينة si l'article il est écrit si le texte est sous forme d'un article, il est écrit ou publié dans un journal, on peut dire un journaliste, ou bien sur un site internet, là où il y a un journal électronique, الصحافة الإلكترونية تاني نقول témoin هنايا témoin par exemple غادي نشوفوا في التكست تاع حسين أيد حمد هذا لو تكست من يكون témoin لوتور كاتب النص هو حاضر في النص هو اللي يسرد الأحداث ما كانش entre guillemets صحيح غادي تلقى جو نو هنايا لوتور اي témoin هذا التكست اللي نسموه le texte historique là où il y a un témoignage معناتها شهادة صحيح alors نروحوا la troisième question شوف هاد la troisième question هي نفسها سؤال رقم 1 ولكن مطروح بصيغة أخرى donc c'est la même question mais elle est posée autrement donc l'auteur marque-t-il sa présence dans ce texte est-ce que l'auteur il est présent dans ce texte هنايا si je dis دائما هاد الإجابة شوف فيها جزئين إلا كان présent شنو نقول oui كان غائب نقول non c'est une question qui suppose deux réponses c'est-à-dire soit on répond par oui ou bien par non d'accord alors من بعد الجزء الثاني اش راه يقول لك justifiez votre réponse à partir du texte كي ندير oui ou non justifier هنايا غادي نخرج au moins deux signes de subjectivité de l'auteur نخرج غير زوج نحوس على الجو والنو هما اللي ساهلين ا كونديسيون ما يكونوش ما بين حاضنتين خاصنا نعطيناكم المثال تاع الخطره اللي فاتت داكور نتاكد باللي اسكو لوتور هو اللي راه حاضر في النص s'il n'y a pas de je ou bien le nous je cherche des expressions عبارات là où l'auteur dans son point de vue soit positivement ou bien négativement donc soit il utilise un lexique amélioratif ou bien un lexique péjoratif اي نروحوا دروك لا كيسيون نيميرو 4 هنايا دائما شنو يدير انايا كي غادي يعطوني لو تكست عاطيني زوج تاع لي تكست نبدا شفت لو تكست هيستوريك شندير ندير اون ليكتور سيليكتيف انتها قراءه غير هكا ما نقراش كاع لو تكست قراءه غير هكا نشوف هكا لي باراغراف وكل شيء باش نعرف جو ديتيرمين لو في هيستوريك امبورطون
الحدث التاريخي le fait historique. علاش dans un texte historique اتبعوا معايا دونك شنو غادي نديرو le fait historique دونك حنايا غادي يكون plusieurs dates ها هو تاريخ 3 4 بصح في هادو les événements donc هادو les événements donc les événements racontés يكون فيها un seul événement qui est important d'accord donc هنا اش ندير قال لك lequel donc on doit citer l'événement qui est important le fait historique et on doit le situer dans le temps et dans le lieu ou معناتها المكان le lieu ou كي نقول quand c'est le temps متى c'est le temps مثال donc نشوفوه في les textes que nous allons travailler par la suite. Alors, nous allons la question numéro 5. Relever dans le texte 4 expressions qualifiant la guerre d'Algérie. هنايا شوف كي قال لك 4 عبارات هنايا qualifiant. شنو معناتها qualifiant؟ هنايا غادي نخرج toute expression une expression غادي نخرج العبارة هنايا غادي qualifiant غادي نخرج une expression. Ça y est, قال لي 4 expressions donc qualifiant la guerre d'Algérie. مثال une guerre d'Algérie donc je vous texte à Mariton Blanche donc la guerre d'Algérie elle était qualifiée de sale donc une sale guerre donc هنايا نشوفوا هنا ماشي le champ lexical ce n'est pas le champ lexical donc نعاودوا نولوا là le champ lexical مثال la question numéro 6 donc, relever dans le texte 4 mots ou expressions qui renvoient à la violence. هنايا بالعربية باش يفهموني عندكم تاني في اللغة العربية يسموها الحقل الدلالي معناتها c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à une même idée. مجموعة من الكلمات تتمحور حول فكرة واحدة. Donc, on revient au tableau. نعاودو نولو هنايا donc مثال la violence je cherche dans le texte نلقى مثال la mort نلقى مثال victime par exemple la barbarie هي الوحشية صحيح donc, c'est l'ensemble de mots, c'est le champ lexical. C'est une question qui se répète au baccalauréat. Alors, une remarque qui est très importante, on revient ici, une remarque qui est très importante. Il ne faut jamais négliger la dernière question, car il s'agit d'une question de réflexion notée sur 2 points. Donc, la question de réflexion, quand on parle d'une question de réflexion qui est sur 2 points, la question de réflexion نعاود نولي هي سؤال دائما il est noté sur 2 points ويطرحوا يحاولوا يشوفوا l'élève est-ce qu'il a compris le texte ou bien non. C'est une question qui est très importante généralement là où celui qui a fait la conception du sujet qu'est-ce qu'il veut? Il veut connaître est-ce que l'élève il a compris la question ou bien non. Généralement c'est une question de réflexion comme on a déjà dit, c'est une question qui demande le point de vue de l'auteur. أنا شندير دائما نبدأ بعبارة مثال je pense que مشي دائما في غالب الأحيان je pense que إلا كان فيها إبداء الرأي ونكتب الرأي تاعي ou bien يعطيك une phrase ou bien une expression يقول لك est-ce que vous êtes d'accord ou non هنايا تنجم تقول oui كيما تنجم تقول non وتعلل أي صحيح alors donc on passe مثال هنايا غادي نشوفوا هنايا في les 2 paragraphes مثال ديناهم من le texte de bac 2011 qui a été écrit par Marie-Blanche Taon. Alors donc نشوفوا le premier paragraphe ou le deuxième paragraphe مثال راكم تشوفوا هنايا les mots qui sont écrits en rouge le premier paragraphe la répression terrible القمع المروع ou bien la tuerie
هادو زوج donc هنايا la répression terrible c'est une expression écrite sous forme de deux mots. Et nous avons aussi un autre mot qui est la tuerie. Donc, hadou les deux, un mot et une expression qui renvoie au champ lexical de la violence. Donc, à partir du premier paragraphe, la question du champ lexical de la violence. Et on peut aussi, dans le deuxième paragraphe, trouver les jugements de valeur. Dans le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe, est-ce qu'il y a une présence du pronom personnel je? Regardez bien, il n'y a pas de présence du pronom personnel je dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, c'est pareil, il n'y a pas de présence du pronom personnel je. On vérifie, est-ce qu'il y a la présence du pronom personnel nous? Il n'y a pas de présence du pronom personnel nous. Dans le deuxième paragraphe, aussi, il n'y a pas de la présence du pronom personnel nous. Est-ce qu'il y a des guillemets dès le début du premier paragraphe et vers la fin? Il n'y a pas de guillemets. Donc les paroles de l'auteur, les paroles qui sont écrites ici ne sont pas rapportées, hein, parce qu'il n'y a pas de guillemets. Donc, s'il n'y a pas le je, s'il n'y a pas le nous, on peut dire qu'il s'agit d'un commentaire. L'auteur, il est en train de commenter un fait d'histoire. D'accord? Il est en train de commenter un fait d'histoire. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, à partir du deuxième paragraphe, celui qui fait la conception du sujet, qu'est-ce qu'il peut? Celui qui fait la conception du sujet, il peut poser deux questions à partir du deuxième paragraphe. Comment l'auteur qualifiait-il la guerre d'Algérie? Donc, comment il l'a qualifié? Les jugements de valeur. C'est une guerre longue. C'est une guerre longue. La guerre qui est longue, ça veut dire l'adjectif longue, c'est un adjectif qui est positif. Donc, ici, jugement de valeur. Il qualifiait la guerre d'exceptionnelle. Il qualifiait aussi la guerre de la plus longue, la plus meurtrière. Donc, l'auteur يبدي في رأيه في الموضوع. Donc, هنايا نجمو نقولوا باللي l'auteur il est subjectif. نروحوا هنايا شوفوا le premier paragraphe. Rana, un premier paragraphe, il est composé de plusieurs lignes. Regardez. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, à partir de ces 7 lignes, on peut relever ou bien résumer l'idée de l'auteur en une seule phrase. هذه غادي نسحقوها في le compte rendu objectif. غادي نشوفوه من بعد vers la fin de la séance. Le compte rendu objectif, il est écrit sous forme de 2 paragraphes ou bien, pardon, de 2 parties. D'accord? La présentation du texte en parlant des éléments périphériques du texte et dans la deuxième partie, on résume l'essentiel du texte et les idées de l'auteur selon une succession chronologique. Alors, le premier paragraphe, je fous le titre. Le titre, il faut faire très attention. Damon, le titre تاع le texte شا غادي ندير يعطينا فكرة سطحية عن الموضوع وأحيانا يعطينا فكرة كاملة عن الموضوع. Le titre, il nous donne parfois une idée partielle du contenu du texte, mais on doit bien lire le texte pour comprendre le thème du texte. On doit bien lire pour comprendre le thème du texte. Alors, suivez avec moi. Donc, la guerre d'Algérie. Le déclenchement de l'insurrection armée du 1er novembre 1954 trouve son origine immédiate dans la répression terrible des manifestations de mai 1945. Le 8 mai, les musulmans participent aux marches qui saluent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux algériens apparaissent
des slogans revendiquant leurs droits sont scandés. Et c'est la tuerie. C'est aussi la prise de conscience par de nombreux Algériens que les armes sont le seul moyen qui leur reste. اش غادي ندير انايا قريت هذا الباراغراف نحاول نلخص الفكره الاجماليه تاع الكاتب. دونك شنو ندير حنايا رانا نوجدوا رواحنا pour le résumer, c'est-à-dire la deuxième partie du compte rendu objectif. شنو ندير الحاجه الاولى انني نستعمل un articulateur de classement. نستعمل un articulateur de classement. Donc tout d'abord شكون l'auteur نقول شادر نعاود je vais effacer باش نجمو نتبعوا معايا مليح. Tout d'abord l'auteur a commencé son texte par il a معرفش l'auteur il est en train d'expliquer ou là il est en train de raconter ou là راه يهضر استعمل le verbe parler. نستعمل le verbe parler. من مورا parler نحاول ندير الفكرة parler دائما نطرح سؤال de quoi ماذا. هنايا كي نقرا غادي نخرج الفكرة. Donc je vais lire ce qu'on a tiré comme idée à partir du premier paragraphe. Tout d'abord, l'auteur a commencé son texte par nous parler de quoi ماذا. Des origines, virgule, des causes du déclenchement de la révolution nationale. كي قريت هذه الفقرة فهمت باللي ودي الكاتب راه يحكي لنا على أسباب اندلاع الثورة التحريرية. صحيح هذا ما كان. مش قاش تعاود تقلع des phrases ou bien des expressions telles qu'elles sont تعاود تحطهم. Donc essayez. Donc شو معناتها le résumé هي إعادة صياغة أفكار الكاتب بدون تغيير المعنى. Je répète en français, c'est le fait de reformuler les idées de l'auteur sans changer de sens. Alors, donc, on passe maintenant au deuxième paragraphe. نمشوا للباراغراف رقم 2. هنايا نعاود نقرأ le deuxième paragraphe, la même chose. Donc, نعاود نذكر باللي هذا le deuxième paragraphe وهذه ملخص le résumé تاع الفقرة الثانية. Donc je vais lire la longue guerre pour l'indépendance de l'Algérie. C'est entre 1954 et 1962 a été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est après celle du Vietnam la plus longue et la plus meurtrière. Quel que soit le nombre de victimes, l'Algérie cite le chiffre d'1,5 million de martyrs. Il a été extrêmement élevé. Il s'agissait d'une sale guerre, au cours de laquelle des actes de barbarie immondes ont été perpétrés et la torture érigée en système par l'armée française qui était une armée d'appelés du continu. Alors, donc je ندير خرجنا الفكرة الأولى ذكروا معايا خرجنا الفكرة الأولى نعاود نرجع للفكرة الأولى هاي وينا الفكرة الأولى خرجناها tout d'abord. Donc باش نكمل هنايا في لافان لازم لي ان articulateur de classement بدءا ومن بعد ندير ensuite. غادي نديرو ensuite هنا. ensuite دروك هنايا كي حكيت درت لوتور لازم ما نعاودش غير لوتور afin d'éviter la répétition. شنو نستعمل دي سبستيتو ليكسيكو ou bien دي سبستيتو غراماتيكو. شنو غادي ندير نبدل لوتور بال. علاه درت انا لوتور ال. دونك هنايا كون نعاود نولي لوتور نجم نزيدها pourquoi parce que l'auteur c'est une femme. L'auteur c'est une femme. Si c'est un homme dire l'auteur et je peux le remplacer par le pronom personnel il. Donc ensuite elle a décrit. هنا شدرت هنايا كي قريت عرفت باللي الكاتبة راها توصف استعملت الفعل décrire. شو معناتها الفعل décrire؟ معناتها الفعل يوصف وماذا بيا نكونجوغي في الباسي كومبوزي. هاي وين صحيح. هنا دائما لازم نخير فعل مفتاحي اللي يبين لي الفكره تاع الكاتب شنو راه يدير. الا كان الكاتب يشرح نقولوا نستعمل الفعل اكسبليكي. الا كان الكاتب il est en train de raconter يحكي نستعمل le verbe raconter. il est en train de d'écrire يوصف نستعمل الفعل يوصف. d'accord او bien يصف بالعربيه.
Donc ensuite, elle a décrit la guerre d'Algérie de sale. Ah, il y a plusieurs adjectifs qui ont été utilisés par l'auteur pour décrire cette guerre. Alors, donc, je cherche l'adjectif qui a plus de sens. معناتها يكون عندها معنى، يكون عندها une charge sémantique، يكون معبر ما بين هذو plus les adjectifs. أنا اش لقيت باللي وصف حرب الجزائر بالقديرة، بصح حنايا حرز هنا انت تبان لك باللي سيت ان الجيريان l'auteur تعرف الحرب تاع لا هنا l'auteur c'est une française et elle qualifiait la guerre d'Algérie de sale. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de morts et l'armée française a tué plus d'Algériens. Alors, donc, elle a décrit la guerre d'Algérie de sale. هنا ايش ندير؟ نستعمل un articulateur logique afin de معناتها qui exprime le but. معناتها le rapport de but. Donc afin de استعملت le verbe évoquer. évoquer شنو معناتها؟ ماذا بكم تستعملوه ثاني بزاف. الكاتب كي يكون يستحضر في المعلومات معناتها اللي اون تران ديفوكي يتذكر ولا حاجه يجبدهم نستعملوا évoquer. afin d'évoquer كي ندير afin de donc automatiquement après afin de le verbe il est écrit à l'infinitif afin d'évoquer donc tout, donc la pluie meurtrière, barbarie immonde, torture érigée. Donc je peux trouver un mot qui est un mot générique, c'est-à-dire un mot qui regroupe plusieurs mots et qui peut les regrouper. Par exemple, si on prend donc une veste, un pantalon, un t-shirt ou bien un pull, donc هذا le mot الكلمة اللي تجمعهم c'est les vêtements. Donc هنا اش درت انا؟ شفت باللي il y a plus de lexique péjoratif، مجموعة من الكلمات اللي عندهم معنى سلبي ومتعلقين بالتعذيب etc. خيرت كلمة تاع لا barbarie الوحشية تجمعهم. Donc afin d'évoquer la barbarie du colonisateur français. Qu'est-ce que j'ai écrit? Regardez. هنا درت le colonisateur français مستعمل فرنسي. لقيت هنا في الباراغراف كاتبين par l'armée française. Donc j'ai changé l'armée française par le colonisateur français afin d'éviter la répétition. Et le nombre de victimes, les victimes algériennes qui dépassent le 1,5 de martyrs. هنايا qui c'est un pronom relatif استعملته afin d'éviter la répétition باش ما نعاودش هنايا. Il est où? Le nombre de victimes algériens. Le nombre de victimes algériens, je peux le remplacer par le substitut lexical il. بصح حنايا اش درت؟ استعملت le pronom relatif qui. Alors, donc غادي نتبعوا نكملوا. نروحوا دروك le deuxième texte. Je ne sais pas si le texte il est lisible ou non. صح معليش. Donc regardez. Il y a donc نعطيكم ثاني une astuce بالعربيه نقولوا عفسه كيفاش كاين بزاف لي زيليف اللي ما يعرفوش يحسبوا عدد الفقرات في النص. عدد الفقرات وترتيب الفقرات مهم جدا في النص. داكور الو دونك عندنا دائما تلقى ان اسباس اللي نسموه لا لينيا. داكور كل ما كاين ان ديبي ديسباس هنايا معناتها ان ديبي دان اوتر paragraphe, un début d'un autre paragraphe. Regardez le début du premier paragraphe, le début du deuxième paragraphe, le début du troisième paragraphe, le début du quatrième paragraphe, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraphes. Donc on peut compter 8 paragraphes. On peut compter 8 paragraphes dans ce texte, ce qui est généralement difficile pour faire le résumé dans le compte rendu. Donc en passant maintenant, je vais lire, je ne sais pas si la question est lisible. Alors, l'auteur de ce texte est un écrivain, un révolutionnaire, un journaliste, un témoin. Donc il faut faire très très attention quand vous voulez répondre à une question, surtout s'il s'agit d'une question au choix. هنايا غادي يعطيكم التعليمه. هنايا غادي يعطيكم une consigne de comment répondre à cette question. شي قال لك choisissez les deux bonnes réponses. هنا حرز روحك. هنايا parfois يقول لك choisis la bonne réponse ou bien choisissez la bonne réponse. هنايا قال لك les deux bonnes réponses. معناتها اش غادي ندير؟ c'est un écrivain كما قلنا سبق. نعاود نولي je reviens toujours
à la source. Je reviens toujours à la source. Chouf, le nom de l'auteur, c'est Hussein Ait Ahmed. Virgule. Mémoire d'un combattant, c'est le titre du livre. Édition Bouchan. Ah, édition Bouchan. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une maison d'édition. Donc, automatiquement, c'est un écrivain. C'est celui, l'auteur du livre. Donc, l'auteur, il est lui-même témoin et il est l'auteur du livre. Un révolutionnaire. Ah, cette question, elle fait partie de la culture générale. C'est la question de الثقافة العامة. Parce qu'on sait bien que Hussein Ait Ahmed, c'est un révolutionnaire. Et dans le dernier paragraphe, on sait qu'il a rejoint le maquis. Ah, un journaliste. Ah, nous toujours la source, je reviens. Est-ce qu'il y a un titre ou bien le nom d'un journal? Il n'y a pas le nom d'un journal. Donc, c'est une proposition qu'on élimine. Vers la fin, il y a un témoin. Ah, un témoin, ça veut dire quoi? شاهد. نعاود نرجع للتكست. نحوس على les pronoms personnels. Je, nous. Donc, هنايا في هذا الآخر كاين ها هو je, j'appellerai. Il y a le nous aussi. Donc, l'auteur est témoin. Donc, نروحوا تاني في كيفية التسلسل. ربما يعطوكم un tableau ويعطوكم des dates. ويقول لكم relever les événements, d'accord? Donc, vous allez rapporter chaque date à son événement, d'accord? Vous allez rapporter chaque date à son événement. نعاودو نرجعو تاني, on profite l'occasion. Alors, on profite. نعاودو نرجعو. نعاودو نرجعو لهذا les deux paragraphes اللي شفناهم من قبل. شو يقول لك هنا؟ شوف هنايا راني مسطر لك على ce sont des substituts هادو غراماتيكو. هنا شي يدير الكاتب؟ يسطر لك على كلمه ويقول لك على من تعود. لا كيسيون كيفاش تجيب اللغه الفرنسيه à qui ou bien. نعاود نرجع حنا للطابلو. جو ريفيان او طابلو. نعاود نولي تبعوا معايا. هذه ال نعاود نكتبها هنا. شوف لا كيسيون كيفاش تجي. يقول لك à qui renvoie. Ça y est? Ou bien à quoi renvoie. Ça y est? إلا قال لك à qui معناتها غادي تعود على une personne شخص. وإلا قال لك à quoi c'est un événement ou une chose ou bien. D'accord? نعاودو نرجعو هنايا. نعاودو نرجعو le deuxième paragraphe. نعاودو نرجعو le deuxième paragraphe. نقرو. La longue guerre pour l'indépendance de l'Algérie entre 1954 et 1962 a été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est. هنايا شوف. Elle. دايما كيكون في لا فراز هذه نعاود نرجع في لا فراز اللي قبلها ونشوف. Donc elle automatiquement c'est un pronom personnel au féminin singulier. معناتها الكلمة اللي غادي نخرجها بلا. Elle. هنا كي نعاود نولي لا لونغ غير. شكون هذه لا لونغ غير؟ راه قال لكم entre 1954 et 1962. Donc c'est la guerre d'Algérie. هذه من بين الأسئلة الشائعة في البكالوريا. معناتها يعطيك سبستيتو ليكسيكال ou bien يعطيك ان سبستيتو غراماتيكال ويقول لك على من تعود. نعاودو نشوفو. هنايا elle est après celle du Vietnam. Celle du Vietnam. نعاودو نقولو هاي celle du Vietnam. Celle du Vietnam. هنا ايش غادي ندير؟ celle. هنا celle. Donc automatiquement c'est un nom au féminin. Là. بصح شكون هذه celle du Vietnam? C'est quoi celle du Vietnam? Donc afin d'éviter la répétition, الكاتب باش ما يقولش la guerre, il a écrit celle. Donc la guerre du Vietnam. Donc هنايا celle du Vietnam تعود على la guerre du Vietnam. Hey. D'accord? Alors, donc
السؤال المهم جدا واللي هو متعلق بلا برودكسيون اكيت، معناتها التعبير الكتابي. ان شاء الله غادي يعطوكم زوج تاع لي سوجي، داكور، un sujet de production écrite libre et un autre sujet qui est lié au compte rendu objectif d'un texte, un compte rendu objectif d'un texte. Un compte rendu objectif d'un texte. Un compte rendu objectif d'un texte. Alors, donc, عندنا نص مهما يكون الطبيعة تاعه هيستوريك ولا argumentatif ولا exhortatif، أنا اللي طاح لي تكست نجم ندير له لو كونت روندو اوبجيكتيف. دونك هذا التكست شوف كيما راني غادي نديره في لا برودكسيون اكيت، ماشي كاع كيما لا، شوف هذاك شغل واحد ماش قاري لو تكست انت غادي دير له لا بريزونطاسيون، داكور. دونك مكون من جزئين، بروميير بارتي et la deuxième partie. Donc الجزء الأول première partie et la deuxième partie. صحيح؟ تشوفوا هنا في الطابلو نعاودو نرجعو وين كاين لو PowerPoint، داكور. نعاودو نرجعو هنايا. دونك la rédaction du compte rendu objectif d'un texte historique. نمدو la définition تاع un compte rendu objectif est écrit dans le but d'informer les lecteurs du contenu du texte à lire sans commentaire ou jugement personnel de son contenu. انت غادي تقرا لو تكست وتحاول دير لا بريزونطاسيون تاعه. شادي في لا بريزونطاسيون تاعه تسحقوا لي زيليمون بيريفيريك دو تكست، العناصر المحيطه بالنص اللي هما لو تيتر، لا سورس اللي فيها le nom de l'auteur, le nom du livre ou bien du journal ou bien du site, la date de l'édition ou bien de publication ou bien l'année et le lieu. هنايا نديروهم plus في la dernière phrase لازم تكتب le thème de l'auteur, le thème du texte pardon، موضوع النص. تبغي تزيد تاني plus la visée تزيدها هنا. فيزي معناتها هدف الكاتب من النص. هذه ان شاء الله غادي نعاودوا نطرقوا لها ان شاء الله في الحصص القادمه، نديروا مثال حي تاع كيفاش نديروا لو كونت روندو. لو ريزومي كيما درنا قبيله، درنا لي زارتيكولاتور دو كلاسمون وخرجنا الفكره الاولى، درنا لارتيكولاتور دو كلاسمون الزوج اي اون اكستري et on a reformulé l'idée تاع le deuxième paragraphe et ainsi de suite حتى تكملوا، d'accord. Donc نعاود نرجع حنايا وين نشرح. La première partie c'est l'introduction pour présenter le texte. On doit mentionner le titre. S'il n'y a pas de titre, on écrit son titre. D'accord. On met le nom de l'auteur, l'ouvrage, le nombre de paragraphes. Il est facultatif. Le thème et la visée de l'auteur. Dans la deuxième partie, c'est le résumé du texte à la troisième personne du singulier, soit le il ou bien le elle. Donc, رانا كيما ذكرنا الخطرة اللي فاتت في البداية تاع الحصة، قلنا عندنا في البروميي تريمستر عندنا لو تكست هيستوريك، هذا محطوط. يبقى لو تكست اختيار ما بين لو تكست ارغيومونتاتيف اكزورتاتيف، هذا يحطوا واحد فيهم، داكوغ. لان في غالب الاحيان يكون ان تكست ديستوار، داكوغ. الا كان يبقى لنا لا باسيفاسيون، التحويل ثاني سؤال مهم هذا، من لافوا اكتيف لافوا باسيف او بيان من لافوا باسيف لافوا اكتيف. ان شاء الله في الحصص القادمه ممكن نطرقوا لها. الا كاش تلاميذ ولا يبغوا يتصلوا بنا ولا سي بون وي. دونك الا كاش عندكم اسئله عبر صفحه الفيسبوك ولا ممكن نطرقوا لها في الحصص ان شاء الله القادمه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ محمودي سعيد على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. ربما نصيحة ختامية توجهها للتلاميذ اللي اليوم قدمت درس بطريقة ماشي ديداكتيكية، ماشي كيما مداري نقدم في القسم. نعم. حاولت يعني بالطابع تاع الإذاعة وكل شيء، حاولت نعطي صبغة للتلميذ ولو يحاول يحصل عدد كبير من النقاط. حاولت أنني نتحدث باللغة العربية بالدارجة، يعني بطريقة المهم المعلومات توصل. المهم المعلومات توصل. النصيحة اللي نمدها لهم أنهم
الخطره الاولى يديروا اون ليكتور سيليكتيف تاع لو تكست، يقراو غير بارسيالمون. نعم. الى خاطش علاش يليق يعرف الطبيعه تاع لو تكست، كيفاش لو تكست اسكو الي هيستوريك الي ارغيومونتاتيف الي اكزورتاتيف، من بعد عاد باش يبدا. خاطش طرقنا لهم في الاخر. وثاني لو كونت روندو اوبجيكتيف ان شاء الله في الحصص القادمه غادي نطرقوا له، مهم جدا لان على 6 نقاط. ودائما السؤال الاخير في لا كومبريهنسيون دو ليكري الي سور 2 بوين. دونك لو كان بالنسبه للعلميين عندهم 6 زائد 2 8 نقاط ما بين لا برودكسيون اكريت وما بين السؤال الاخير. كذلك بالنسبه للشعب الادبيه، ادب وفلسفه اللتري فيلوزوفي عندهم 7 نقاط زائد 2 نقاط، عندهم 9 نقاط على ما بين لا برودكسيون اكريت وما بين لا ديرنيير كيسيون. وبالنسبه للشعبه تاع اللغات لي لونغ عندهم 8 نقاط على لا برودكسيون اكريت ونقطتين على لان نقطتين على السؤال الاخير، لان نذكرهم باللي يمدوا اهميه كبيره للقراءه تاع التكست في الاخير باش يديروا لا برودكسيون اكريت او ما يحصلوا على نصف العالم ان شاء الله. ان شاء الله تلميذ متوسط يقدر يحصل بهذا الدرس اللي درته، ممكن يتحصل على 10 بدون ان شاء الله. والدرس يبقى متاح على صفحه اذاعه سعيده الجهويه في الفيسبوك، ومديريه التربيه بامكان التلاميذ الذين التحقوا بنا اللحظه ان يعودوا للفيديو الموجود في الصفحه لمتابعه الدرس الذي قدمه الاستاذ محمود سعيد. يخدموا ويركزوا النجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ. ان شاء الله اكيد نتمنى النجاح للجميع. شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير، بيتقبل منك هذا ويجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك استاذ، تحياتنا لك. اذا مستمعي الافاضل، اصل معكم بهذا الى ختام هذا العدد من برنامج آفاق تربوية. الموعد طبعا دائما يوم السبت ابتداء من الساعة 10 وعلى مدار ساعتين. في الختام هذه تحيات ياسين وربيع وعبد القادر، نلتقي بخير والسلام عليكم.